नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ जून मास 2 तारिख सोमवार। आपण मान नहीं आसी आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से वीडियो को शेष देखंतु एवं वीडियो को लाइक करी आम चैनल को सब्सक्राइब करने सहित आपण केउ जिल्ला देखुछंती कमेंट रे निश्चय जणेबे। चलंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, आगामी 7 दिन पई आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पाणीपाग स्थिति पूर्वानुमान करी प्रेस रिलीज जारी करिछि। मध्याह्न और संध्या समय राज्यर अनेक स्थान में वर्षा घड़घड़ी सह काला बैशाखीर आशंका अच्छी, तेणु विभिन्न जिला को यह समय सतर्क रहिबाकू परामर्श दी। आसंता काली अर्थात 2 तारिख पई किछि जिला को येलो वार्निंग जारी करी सतर्क कराइछि। मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल, गजपति और गंजाम को सतर्क जारी करिछि। मध्याह्न और संध्या समय यह सब जिलागुड़िक गोटे किंबा 2टी स्थान में वर्षा घड़घड़ी सह घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर झटका पवन हेबार संभावना रही। पाणीपाग केन्द्र जून 3 तारिख में येलो वार्निंग जारी करिछि। मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, केन्दुझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, बालेश्वर और भद्रक जिलागुड़ी को सतर्क रहिबाकू परामर्श दी जाइछि। मध्याह्न और संध्या समय यह सब जिलागुड़िकर गोटे किंबा 2टी स्थान में वर्षा घड़घड़ी सह घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर झटका पवन हेबार संभावना रही। सेहीपरि जून 4 तारिख पई येलो वार्निंग जारी कराइथिबा जिलागुड़िक हेउछि बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयगढ़, गंजाम और गजपति। एही जिलागुड़िक गोटे 2टी स्थान में उष्म एवं आर्द्र अवस्था संभावना रही। परवर्ती खबर, नेटवर्क नथिबारु होई पारु नहीं ई केवाईसी। दिन गड़ुची हेले सरुनी ई केवाईसी प्रक्रिया। टिप चिन्ह ठारू आधार लिंक समस्या तो खुंदी होईची, किंतु एसबुरु बढ़ी जाइछि नेटवर्क समस्या, जहाँ ई केवाईसी सरी न पारिबा पछर एक बड़ कारण होईची। तारिख पर तारिख गड़ुची हेले शेष होई पारुनी ई केवाईसी प्रक्रिया, जहाँ राशन कार्ड हिताधिकारी चिंता बढ़ाई देइछि। एहारी भितरे सामना को आसीछि विधानसभा तथ्य। राज्य 51,176 गाँव 2,603 गाँव में नहीं मोबाइल नेटवर्क। एमिति कि आदिवासी प्रवण कंधमाल जिले में सर्वाधिक 375 गाँव में नेटवर्क नहीं। रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी भली जिलार बहु गाँव में आज भी पाइपारुनी नेटवर्क, जहाँ राशन कार्ड ई केवाईसी रे बड़ समस्या सृष्टि करुछि। भूत हिताधिकारी चिन्हट पई आरंभ होइतिबा ई केवाईसी प्रक्रिया एबे सरकार तंटीरे कंटा साजिछि। एबे सुधा राज्य में 23,42,000 रु अधिक हिताधिकारी ई केवाईसी करनाहांती। गंजाम रे 2,08,000, मयूरभंज रे 1,40,000, कलाहांडी रे 1,34,000 और कोरापुट रे 1,04,000 हिताधिकारी ई केवाईसी करनाहांती। सेपटे मंत्री कंठ बढ़ाइबा सह नेटवर्क समस्या थिले विकल्प व्यवस्था ग्रहण कराउथिबा कहिसंती, जहाकू काउंटर करिछि बीजेडी। खाली नेटवर्क समस्या नुहे, हिताधिकारी टिप चिन्ह और आधार लिंक भी ई केवाईसी रे साजिछि बाधक। परवर्ती खबर, यूक्रेन सीमा निकटवर्ती रूस रे भयंकर ट्रेन दुर्घटना होईछि। पोलो भांगी एक यात्रीवाही ट्रेन ट्रैक रु खसी पड़िछि। एथिरे 7 जनकर मृत्यु होईछि, 30 जन आहत होइछन्ति। ट्रेनटी मस्को रु क्लिमोव जाउथिबा समय रे दुर्घटना होईछि। दुर्घटनार फोटो सोशल मीडिया रे सामना को आसीछि। ट्रेन एकाधिक बगी क्षतिग्रस्त होईछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार शनिवार विलंबित राति रे पश्चिम रूसर बाइंस अंचल में दुर्घटना होईछि। पोलो भांगिबारु ट्रैक रु ट्रेन खसी पड़िथिला। एथिरे 7 जनकर मृत्यु होईछि। सेमानक मध्यरे ट्रेन ड्राइवर मध्य रहिछन्ति। मृतकଙ୍କ मध्यरे 2 शिशु थिबा जणा पड़िछि। मृत्यु संख्या बढ़िबा आशंका कराउछि। खबर पाई घटनास्थल में उद्धारकारी दल पहुंचीथिले। रेस्क्यू ऑपरेशन आरंभ होइथिला। यूक्रेन सीमा को लागिथिबा अंचल में दुर्घटना होईछि। अवैध हस्तक्षेप को दायी करछन्ति कर्तृपक्ष, हेले दुर्घटनार कारण जणा पड़ नहीं। केउ कारणरू दुर्घटना हेला, यांत्रिक त्रुटि ना अन्य किछि तार तदंत चलिछि। दुर्घटनार कारण परिवहन संचालकଙ୍କ अवैध हस्तक्षेप बोली कहजाउछि। आहतଙ୍କୁ चिकित्सा पई डाक्तरखाना रे भर्ती कर जाई अछि। परवर्ती खबर, बंद हेबो मद कारबार, रणहुंकार देलाणी विधायक। चारिआडे बड़ी बड़ी चलिछि मद कारबार, जहाँकि सीधासळख भावे आमर सामाजिक जीवन एवं आर्थिक विकास को प्रभावित करुछि। तेणु एथिरे केमिति ब्रेक लागिबो सेथिपई आगुको हेबाकु जाउछि बड़ आंदोलन। गाँ ठू सहर सबुठी मदुआंक संख्या बढ़िबार लागिछि। अति सहजरे और हाथ पाहांतारे मिलुथिबारु जिए जेउडी पाइला मद पिउछन्ति, किंतु मदरु राजस्व आदाय बढ़ुथिबारु याकु बंद करिबा पई सरकार साहस जुटाई पारुनाहांती। विधानसभा मंत्री रखिथिबा तथ्य अनुसार 2014 राजस्व आदाय जेते थिला 2024 रे एहा 3 गुण बढ़िछि। सूचना योग्य जे मुख्यमंत्री शनिवार दिन बेआईन निशा कारोबार उपरे रोक लागिबो बोली कहिथिले, जाकु स्वागत करछन्ति निशा निवारण कर्मी। एथिसह निशा कारोबार बंद पई पदक्षेप नेबाकू आह्वान दैछन्ति। एभली स्थिति में नुआ अबकारी नीति रे निशा कारोबार रोकबाकू की पदक्षेप नेउछन्ति ता उपरे समस्तक नजर। परवर्ती खबर, गैस सिलिंडर ब्लास्ट,
ଚାରି ଭାଇ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁନ୍ଦର ନଗରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶନିବାର ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଏକ ଗୋଦାମରେ ସିଏନ୍ଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ 3 ଜଣ ନାବାଳକ ଭାଇଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣ ଲୋକ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ଡିଏଫ୍ଏସ୍ର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଳିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିଚୟ ହେଉଛି ସାକିବ, ଅବାସ, ରାଜା ଏବଂ ଅର୍ଷଦ। 3 ଜଣ ପିଲା ଅଫସର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ସାକିବ 90%, ଅବାସ ଏବଂ ରାଜା 85% ତଥା ଅର୍ଷଦ 70% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳିଯାଇଥିଲେ। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଅର୍ଷଦ ଗୋଦାମ ଭିତରେ କାମ କରୁଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଦମକଳର 2ଟି ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 3 ରୋଗୀ ମୃତ। ଜର୍ମାନୀର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭୟାନକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 50ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ ରବିବାର ଦିନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ମୁତାବକ ଜର୍ମାନୀର ହମ୍ବର୍ଗ ସହରରେ ଥିବା ମେରିନ୍ କ୍ରୋକେନ୍ ହାଉସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ନିଆଁ ଭୂତଳରେ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ୱାର୍ଡରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 4 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଧୂଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ 3 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 50ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିବା ଘଟଣା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗିବ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଶୃଙ୍ଖଳା ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଗମତାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଯୋଜନାର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏପଟେ ପେହେଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଲଗାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲେ ତାହାକୁ ସହଜରେ ତଳକୁ ଖସାଯାଇପାରିବ। ଏଥିଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବ। ଏନେଇ ବିଚାର ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଉଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିବା ବେଳେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଓ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଇନ ବିଭାଗ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ଦାମ, ଏବେ ଗଣିବେ ଏତିକି। ଜୁନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ପକେଟ ଉପରେ ଛାଟ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ଦାମ। ଏଣିକି ଲିଟର ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଗଣିବେ ଗ୍ରାହକ। ପୂର୍ବରୁ ବଜାରରେ ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର 500 ଗ୍ରାମ ପ୍ୟାକେଟ ମୂଲ୍ୟ 26 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ତାହା ବଢ଼ିଯିବ। ରବିବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲିଟର ପିଛା ଅଧିକ 3 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଓମଫେଡ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଲିଟର ପିଛା ଅଧିକ 3 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏମିତିରେ ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଥିବା 4 ଟଙ୍କାରୁ 2 ଟଙ୍କା ସରକାର ବହନ କରିବେ। ତେବେ ବାକି 2 ଟଙ୍କା ଖାଉଟିଙ୍କୁ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ରାଜ୍ୟର 2,50,000 ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୀବନ ବୀମା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ଆଜି ଦିନର ଶେଷ ଖବର, ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 21 ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଦେଶରେ ଶୋକର ଛାୟା। ନାଇଜେରିଆରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାନୋ ରାଜ୍ୟର 21 ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଶନିବାର ସକାଳ କାନୋର କୁରା ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ଅଞ୍ଚଳର ଡାକାତ ସାଲେ ସେତୁ ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ଓଗୁନ ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ 22ତମ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବରୁ କାନୋକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଫେଡେରାଲ ରୋଡ ସେଫ୍ଟି କର୍ପସ ଅନୁସାରେ ଚାଳକର ଥକାପଣ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଗତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବସ୍ଟି କାନୋ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା କମିଶନର ଏକ ବସ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 35 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଓ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ବସ୍ଟି ସେତୁରୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 19 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆହତମାନଙ୍କୁ କୁରା ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ମୁର୍ତ୍ତଲା ମହମ୍ମଦ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି।